स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 6 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी जीत, गजा पर बाइडन व कमला हैरिस की पॉलिसी कमला हैरिस को ले डूबी। जीत के बाद ट्रंप ने कहा, ऐसी फतह पहले कभी नहीं देखी, ये सुनहरे दौर का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की गलतियों से ले सबक, ट्रंप की कामयाबी पर हमास का पैगाम। कहा, ट्रंप की फतह के बाद इसराइल के लिए अंधी अमेरिकी हिमायत होनी चाहिए खत्म। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने दी मुबारकबाद। मसला फ़लस्तीन और रूस यूक्रेन जंग समेत आलमी बहरानों के खात्मे की ज़ाहिर की उम्मीद। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप की जीत पर अपने दोस्त को पीएम मोदी ने भी दी मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की ज़ाहिर की उम्मीद। लेबनान में इसराइल को भारी नुकसान, लेबनान जंग के खात्मे के आसार, हिज़्बुल्लाह में खुशी की लहर। इसराइल ने साउथ लेबनान से अपनी कई ब्रिगेड्स बुला लिए वापस। गजा में उम्मीद के मुताबिक इसराइल को ना मिल सकी कामयाबी, नेतन्याहू को अपने साथियों से बगावत का अंदेशा। एतमाद के फतगान को वजह बताते हुए डिफेंस मिनिस्टर गोलैंड को कर दिया बरतरफ। दुनिया भर में बजता फ़लस्तीन का डंका, आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्रुरी की दे दी मंजूरी। रवा साल की शुरुआत में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर किया था तस्लीम। ईरान अपना पैगाम कई बार दोहरा चुका, ईरान के इरादे को ना आजमाए। ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर का वाज़ेह बयान। कहा, ईरान इसराइली हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ सकता। ईरान में यूनिवर्सिटी के अंदर अपने कपड़े उतार देने वाली खातून गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स इदारों ने खातून की रिहाई की अपील की, लड़की को करार दिया जहनी मरीज। स्पेस रेस में रूस ने हासिल की बड़ी कामयाबी, स्पेस में भेजे एक साथ 55 सैटेलाइट, उनमें ईरान के 2 मसनूई सैयारे भी शामिल। 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने दी नई जानकारी। 98% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस, अब भी मार्केट में 6,970 करोड़ के 2000 के नोट मौजूद। जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 के तहत साबिका रियासत के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने का मुतालबा, बीजेपी की मुखालिफत के बावजूद तारीखी तजवीज़ की गई पास। महाराष्ट्र में बागियों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन तो पार्टी ने लिया बड़ा एक्शन। पूरे महाराष्ट्र से 2 साबिक एमपी समेत 40 लीडरों को भाजपा से निकाल दिया गया। बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर कांग्रेस सदर खड़गे की शदीद तनकीद। कहा, ये नारा उन्होंने कैसे दिया, बांटने वाले तो तुम ही लोग। औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील और नासिर सिद्दीकी के लिए कैंपेनिंग करने पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी। जलसेगाह में देखा गया सरों का समंदर, मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाने की अपील की। इलेक्शन में कांग्रेस व बीजेपी की गारंटियों के इस्तेमाल पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया तंज। उद्धव ठाकरे से पूछा, क्या वो इलेक्शन के बाद भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। डर दिखाते मोदी और उद्धव के नहीं टिकते कानून साज। महाराष्ट्र के धुला सीट से मजलिसी उम्मीदवार फारूक शाह के हक में मुनाकिदा जलसे से पार्टी सदर का खिताब। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, शिंदे व अजीत पवार को बनाया निशाना। पूछा, बाबा सिद्दीकी कत्ल का मास्टरमाइंड कौन, हुकूमत दे इसका जवाब। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हुकूमत के दावों का किया पर्दाफाश। अपने फ़ोन से मिलाया हेल्पलाइन नंबर, नहीं उठाया गया फ़ोन तो डीएम पर बरहम हुए कांग्रेस क़याद। तेलंगाना में जामा ख़ानदानी सर्वे का हुआ बाकायदा आगाज़, घर घर जाकर पूछे जाएंगे 75 सवालात। SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात की तरक्की सर्वे का मकसद। फिरोज जहांगीर गांधी राहुल गांधी के दादा। तेलंगाना बीजेपी MLA महेश्वर रेड्डी का राहुल गांधी पर बड़ा रिमार्क। पूछा, राहुल हिंदू है या मुसलमान, राहुल की ज़ात व मज़हब लोगों को बताने की ज़रूरत।
ریونت ریڈی اور اڈانی کے اندرونی تعلقات، کے ٹی آر کا الزام، دعویٰ کیا آئی ٹی سی کوہ نور میں منسٹر پی سرینواس ریڈی نے پکڑ لیے اڈانی کے پیر۔ 8 نومبر کو سی ایم ریونت ریڈی کی سالگرہ، اپنی سالگرہ کے دن ریونت ریڈی دریائے موسی کے کنارے کریں گے پد یاترا، کسانوں، ماہی گیروں اور عوام سے کریں گے ملاقات۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ سیکنڈ فیز چندرائن گٹا ہوگا اہم جنکشن، حیدرآباد میٹرو ایم ڈی کا بیان، کہا حیدرآباد میٹرو ملک میں دوسرے نمبر پر پہنچ جائے گی۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 600 روپے کی کمی، قیمت 80,200 روپے، 22 کیرٹ 73,500 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 975 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔